لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette troisième partie de notre leçon proportionnalité, on va corriger les exercices de la page 207. Donc voici l'exercice 9, page 207. 6 cm sur une carte représente 2,4 km. Trouvez l'échelle. Donc la carte هي الخريطة. Donc il représente 6 cm. Il représente sur la carte, il représente 2,4 dans la réalité bien sûr. يعني كتمثل 2.4 كيلومتر في الواقع. نعم في الواقع. Trouver l'échelle والسلم. Donc pour trouver l'échelle, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord la relation. Quelle est la relation entre comment on trouve l'échelle? C'est quoi l'échelle? L'échelle, regardez, l'échelle. E, c'est quoi? C'est la distance sur le plan, P, là, le plan, ou la carte, الخريطة, sur la distance réelle. يعني المسافة الحقيقية réelle. Voilà. Ça fait? Donc المسافة على يعني الخريطة يعني مقسومة على la distance réelle هي يعني في الواقع. Mais faites attention ici, il faut toujours يعني هاد راه il n'a pas d'unité ما عندهاش الوحدة. Donc هنا il faut faire attention pour trouver l'échelle. Toujours il faut convertir à la même unité. Donc خصنا دائما نحولو convertir هو كنحولو هاد لا ديستانس سور لو بلان اي لا ديستانس ريال. هاد المسافتين تنديروهم عموما كنديروهم في السنتيمتر. دونك هنا تنقولوا دونك كنقسموا بي على ار. دونك هنا تكون عندنا مثلا هادي في السنتيمتر والاخرى في السنتيمتر. اي لوغسكون سامبليفي بيان سور راه هاد لونيتي حتى هي كنختزلوا بها كون سامبليفي وكتشوت لينا ليشيل. دونك regardez, on a ici, regardez, donc on a sur la carte c'est 6 cm, mais la carte, la réalité, le واقع, elle a 2,4 km. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va convertir à 2,4, on a 2,4 km égale, en centimètres c'est quoi? C'est 240 1000. راهي إلا حولتهم بطبيعة الحال كومون جي تروفي سا كديروا هذاك الجدول ديال التحويلات. هنا كيكون عندك مثلا كيلومتر، هنا مثلا قلنا هكتومتر باردون هكتومتر، وهنا ديكامتر، وهنا المتر ديسيمتر، وهنا سنتيمتر. Donc regardez, on a 2,4, il y a 2,4 km. Et si on convertit, regardez, 0, 0, 0. Donc on a là 240 000 centimètres. Donc c'est comme ça, j'ai trouvé ça. Donc باش لقيت 240,000 centimètres. Donc maintenant, regardez, voilà, eux c'est quoi? 6 cm, 6 sur 240 000. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier. Donc 6 divisé par 6, ça va donner 1. Et 240 000 divisé par 6, ça va donner combien? Donc il a قسمنا 240,000 على 6 تعطينا 40 000. 40 000. Voilà. 40 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 cm, hein, il représente, donc la réalité, 40 000 cm. Donc غير باش نعرفوا اشنو المدلول ديال اشنو المعنى ديال الاسميتو. Et donc هذا هو l'échelle 1 sur 40 000. Donc toujours l'échelle on l'écrit sous la forme d'un nombre d'une fraction
donc d'une fraction qui a dans le numérateur est 1. دائما كيكون عندنا واحد على شي حاجه، واحد على 40000، واحد على 4000 etc etc. Donc c'est ça la première question. Maintenant on passe à la deuxième question. Sur un plan à l'échelle 1 sur 1000. Donc هنا عطاونا واحد لو بلان، واحد كنسميوه لو بلان، يعني كنسميوه حنا بالعربيه كنقولوا البلان. لو بلان à l'échelle 1 sur 1000. Donc, on a l'échelle, là, on a l'échelle par quelle longueur sur ce plan est représenté 4 km. Il y a 4 km la réalité, il est représenté par quelle longueur le plan. Vous savez? Donc, bien sûr, on va utiliser la relation, toujours, E est égal à P sur R. Donc, on va dire, on a E, l'échelle égale à P sur R. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la longueur sur le plan, c'est-à-dire on cherche P. Donc P c'est quoi? Donc P c'est quoi? C'est E fois R. E multiplié par R. Voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va multiplier P, E fois R. Mais nous, on sait déjà que P c'est quoi? L'unité d'ILP c'est quoi? C'est le centimètre. Donc, il vaut mieux de remplacer 4 km. On va la convertir en centimètres. Donc, on va dire, on a 4 km. On va la convertir en centimètres. Donc, il a 4 km en centimètres. Ça va donner combien? Donc, ça va donner égal à 400 000 centimètres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc d'abord, on va que 4 km اللي هي الغيال اللي هي دابا حولناها للسنتيمتر 400 000 سنتيمتر إلا ضربناها في أو غتعطينا بي اللي هو la longueur sur le plan. En centimètres bien sûr maintenant. Donc on va écrire donc P égale à 1 sur quoi? 1000 fois 400 000. 400 000. Donc maintenant 1 sur 1000 fois 400. Donc on va simplifier. Elle a 400,000 مقسومة على donc غتعطينا 400. Donc P. Donc sur le plan ici on aura 400. Combien? Centimètres. Donc إلا كتلاحظوا راه 400 سنتيمتر راه تقريبا غتعطيك سي لأن كل 100 سنتيمتر تعطيك 1 متر. دونك راه غتكون شي 4 متر. ولكن هنا on va utiliser bien sûr sur la carte دايما كنهضروا على السنتيمتر على la carte ولا bien كتسمى كذلك une maquette بالنسبة للتصميم. Donc c'est ça la deuxième question. Donc on passe à l'exercice 10. Un terrain de football a comme dimension réelle 45 mètres sur 80 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني أن عندنا un terrain يعني s'il est sous la forme d'un rectangle على شكل مستطيل bien sûr on a 45 mètres de largeur يعني في العرض. هادو لي ديمونسيون هما طول العرض هما الابعاد بالعربيه. لي ديمونسيون دو تيران دو فوتبول هو ملعب كره القدم بيان سور. دونك هنا عندنا 90 متر. دونك عندنا لا لارجور لا لونغور. هنا دون لا رياليتي هذا في الواقع. كالكولي لير دو تيران دو فوتبول سور اون ماكيت. لا ماكيت كنسميوه واحد النموذج اولا بحال التصميم ا ليشيل دو 1 سور 500. Donc 1 sur 500, qu'est-ce que ça veut dire? هنا عندنا لي ديمونسيون هاد الابعاد عندنا في الواقع حنا بغينا نحسبوا اون فو كالكولي لير المساحه يعني على التصميم. Donc il faut trouver les dimensions sur la maquette. Donc نحسبوا الابعاد في لا ماكيت ولا في هذاك النموذج ولا في ذاك التصميم. Donc regardez ici. Regardez ici, 1 sur 500, on a 1 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? Il représente 5
500 centimètres en réalité. حنا تنعرفوا بان في لا réalité حنا غادي on a le mètre. حنا خدامين هنا بالمتر في la réalité. Donc 5 cm ça représente quoi? C'est 5 mètres. Donc là 5 mètres. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? يعني انه الى عندنا 1 cm هنا la distance sur le plan هنا المسافة على الخريطة وهنا اولا في التصميم في الغيال في الحقيقة غادي في الواقع غيكون 5 ياك. Donc regardez, c'est comme si on a le coefficient de proportionnalité هو 5 بحال ضربنا هاد واحد في 5 عطاتنا 5. Donc on multiplie par, regardez, on a le coefficient c'est 5. Vous savez? Et donc maintenant si on a 45, regardez, 45 mètres par exemple, pardon, ici si on a 45, donc هنا العكس غادي يكون عندنا 45 وهنا 90. Donc regardez, si on veut passer de la première ligne vers la deuxième ligne, on multiplie par 5. Donc غادي نضربو في 5. وإلا بغينا من la deuxième ligne pour la première ligne, donc إلا بغينا ننتقلو من الأولى من التالية الأولى, donc on va diviser par 5. Donc on va diviser par 5. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on a déterminé le coefficient maintenant, hein? Donc 5. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va diviser 45 divisé par 5, il est clair, c'est 9. Donc on dit 9 cm. 90 divisé par 5, regardez, 90 divisé par 5 égale à 18. Égale à 18. Voilà. Donc on a les dimensions maintenant, on a 9 cm de largeur et 18 cm de longueur. Donc on a 9 غادي يكون عندنا 9 في العرض و 18 في الطول. Donc on va dire donc l'aire du rectangle là du terrain, l'aire du terrain sur quoi? Sur la maquette, notre maquette, et quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 9 fois 18. Donc 9 fois 18, 18 fois 9. 162 cm, 162 cm carrés. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 11. On a ici une voiture. Regardez, une voiture consomme 6 litres pour 100 km. قال لك واحد السيارة كتستهلك 6 لترات من الوقود في 100 كيلومتر. ياك؟ Combien de litres consomme-t-on pour parcourir 420 km? Quelle distance peut-on parcourir avec 42 litres? Donc on a juste ديال الحالات, donc on a deux cas. Donc ها هو, donc on va d'abord dresser le tableau de proportionnalité. غنرسموا الجدول ديال التناسبية. La distance parcourue en kilomètres هنا, donc dans cette ligne, et هنا la quantité du carburant, كمية ديال الوقود en litres. Donc qu'est-ce qu'on a? Les hypothèses. 6 litres, hein, il correspond à 100 km. Donc ها هو إلا عندنا 100 km هنا كيكون عندنا 6 litres. Donc en litres. Vous savez? Très bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour passer هنا راه غادي نلقاو 6 sur 100 غادي يكون هو le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut passer de la première ligne vers la première, donc on va diviser par 6 sur 100. Et 6 sur 100 c'est très facile, c'est 0,06. Donc غنضربو في 0,06 باش نمرو من هنا لهنا. صافي؟ Donc هنا de 420 km إلى عندنا 420 كيلومتر, هنا كنحسبو بالكيلومتر هنا بالليتر. Donc وهنا غادي يكون عندنا 42 litres. Regardez, 42. Donc pour passer de la première ligne هنا لهنا, donc on va dire ici, qu'est-ce qu'on va faire?
on a 42, 420, pardon, 420 km, fois 0,06, le coefficient, ça va donner combien? Donc, on 420 fois 0,06 égale à 25,2. Donc 25,2. Ça y est? Litres. Donc il va consommer 25,2 litres. Et 42 maintenant, si on a 42 litres, il a consommé 42 litres, donc il va parcourir combien? Donc, donc on va diviser par. Donc, pour aller de la deuxième ligne vers la première ligne, on va à la première ligne, on va diviser par 0,06. Donc, 42 divisé par 0,06 égale à 700. 700 quoi? Bien sûr, 700 km. Tout simplement. Donc, هنا باش نتحولوا من السطر الاول الى السطر الثاني كنضربوه في 0.06 وباش لكي يعني نحصل على اعداد السطر الثاني نضربوا اعداد السطر الاول اعداد السطر الاول نضربوا اعداد السطر الثاني نقسم اعداد السطر الثاني على 0.03. donc هنا 42 divisé par donc comment on a passé donc égal à 700 km. On a un litre, bien sûr. On passe au suivant. L'exercice 12. Pour préparer un devoir de mathématiques, قال لك باش يعني يوجد الواحد يهيئ نفسه لواحد الامتحان ديال الرياضيات. ان élève واحد التلميذ de première arrive السنة الأولى a révisé pendant 1h30 يعني كيراجع لمدة ساعة و30 دقيقة وحصل على 10 على 20 يعني حصل على المعدل ملي راجع ساعة و30 دقيقة حصل على 10 على 20 donc regardez pour améliorer sa note يعني باش يحسن من النقطة ديالو باش يحصل على نقطة أحسن من 10 على 20 la moyenne il décide de travailler 3 heures. قرر أنه غادي يشتغل 3 ساعات يعني في الفرض الموالي غادي يشتغل 3 ساعات باش يحصل على نقطة مهمة. peut-on prévoir sa note واش ممكن نتنبؤوا نتكهنوا يعني شحال غادي يحصل عليه يعني إلا عرفنا بأنه ملي خدم ساعة و30 دقيقة حصل على 10 على 20 واش إلا خدم 3 سوايع يعني واش غادي نعرفوا هل سنعرف كم يعني النقطة التي سيحصل عليها؟ من طبيعة الحال الجواب لا. لماذا؟ لأنه parce que la durée de révision donc المدة ولا voilà la durée de révision donc هاد المدة ديال المراجعة ماشي إلى فعلا حنا ملي كنشتغلوا أكثر كنحاولوا نحسنوا أكثر ولكن باش نحددوا بالضبط أنه غادي يحصل على واحد النقطة تيل أو تيل يعني بدقة ما يمكنش. دونك ممكن نقولوا اودي راه يقدر يحصل على نقطة مزيانة ولكن بالضبط ما يمكنش. دونك il n'y a pas de parce que la durée de révision n'est pas proportionnelle à la note. يعني il n'y a pas une proportionnalité c'est-à-dire ماشي غنضربوا في واحد العدد وغنحصلوا على نعرفوا مثلا إلا عرفنا المدة غاديك المدة نضربوها في واحد العدد باش نحصلوا على النقطة. donc ne sont pas proportionnels. L'exercice 13, regardez, 6 kg de peinture permettent de recouvrir 9 mètres carrés de façade. donc la façade هي كنسموها حنا بالعربية الفرصادة ولكن هنا هي الواجهة ديال يعني اللي ديال واحد البناية معينة. دونك 6 كيلو دو بانتور ديال الصباغة يعني صبغنا بها 9 متر كاري. دونك هنا 9 غادي نقولوا مثلا هنا فوالا لو طابلو. دونك عندنا 6
en kilogrammes. On a la quantité de peinture en kilogrammes. On a la surface peinte, يعني المساحة المصبوغة 9. دونك هنا 6 هنا 9. عندنا 6 كيلو تنصبغوا بها صبغنا بها 9 متر كاري. كيل اير هنا المساحة هنا نورمالمون فوالا لا كونتيتي دو بانتور هي هادي والمساحة هي هادي. كيل اير بوتون ريكوفرير hein donc la quantité d'air avec 35 kg. قال لك إلا خدينا 35 كيلوغرام 35 فوالا سي اون كيلوغرام ديال الصباغه شحال غادي يعني المساحه اللي غادي نصبغوا بها صافي. Quelle quantité de peinture devra-t-on prévoir pour recouvrir 80 متر كاري. يعني الا خدينا تاني الا عندنا تاني واحد المساحه ديال 80 متر كاري يعني الكميه ديال لا كونتيتي دو بانتور ديال الصباغه كميه الصباغه. هنا بطبيعه الحال سي il s'agit d'ailleurs d'une situation de proportionnalité. Donc déjà on va déterminer le coefficient à partir de ces deux nombres là. Donc غادي نحصلوا على le coefficient معامل التناسب c'est 6 sur 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut passer de la première ligne vers la deuxième, on va multiplier par 6 sur 9. Donc هنا نضربها في 6 على 9 هنا 6 على 9. Donc هاد 6 على 9 regardez هاد لو نومبر ملي كنضربوا هاد لا لين في 6 على 9 كنحصلوا على هذا. طبيعة الحال باش نرجعوا خصنا نعاودوا نقسموا. دونك الا رجعنا دونك si on a par exemple 35 on va diviser donc لاحظوا معايا donc on va diviser par 6 sur 9. c'est très important. دونك هنا إلا نحصلوا من أعداد السطر الأول نحو أعداد السطر الثاني نضرب donc on va multiplier par 6 sur 9. Et pour passer des nombres de la deuxième ligne vers la première ligne à la première ligne donc on va diviser par 6 sur 9. Donc ici on a 80 par exemple, c'est très facile. Donc 80 on va multiplier par 6 et on va diviser par 9. Là donc 6 donc regardez, donc là, on va multiplier 80 fois 6 égale divisé par 9. 53,33. Donc la division n'est pas exacte. 53. Donc on va le rapprocher. 53,33 kilogrammes. Donc voilà. Donc maintenant regardez. Maintenant si on a 35 kilogrammes, donc la quantité de l'air qu'on va recouvrir avec 35 c'est quoi? Donc 35 on va le diviser par 6 sur 9. Et vous savez tous que lorsqu'on divise un nombre fractionnaire par un autre, c'est qu'est-ce qu'on fait? On multiplie. Donc, on va نضربوا هذا في المقلوب ديال هذا 35 fois 9 sur 6. Donc, on va multiplier. Regardez. Donc, 35 fois 9 divisé par 6 égale à 52,5. Donc on a, attention, 52,5 bien sûr mètres carrés tout simplement. Il y a une autre méthode, je signale ici. donc هنا غادي نشير لواحد المسألة مهمة جدا. donc pour déterminer هذا كيتسمى كذلك la quatrième proportionnelle. donc il a عندنا واحد الجدول un tableau comme ça. vous avez ici A B C D ياك بحال هنا مثلا A B C D. donc si C qui manque بحال هنا
خاصنا مثلا 52,5 إلا خاصنا مثلا هذا. qu'est-ce qu'on fait? On multiplie ces deux nombres de la diagonale. كنضربو غادي نديرو C هو كوا A fois D sur B. صحيح. هنا كذلك هنا regardez si c'est D qui manque مثلا خاصنا هذا. donc regardez هنا D. qu'est-ce qu'on fait? B fois C sur A. donc غنضربو 6 في 80 على 9. donc هنا كذلك donc D مثلا خاصنا D. donc D c'est quoi? c'est B fois C sur A. ça c'est une méthode aussi très utile, c'est très pratique. كنستعملوا هذه باش نحددوا هاد الجدول ديال هذه. c'est très très facile. donc c'est à retenir. On passe à l'exercice suivant. Ici, regardez, donc on va transformer en minutes. On a 2h50 minutes. 1 heure, ça fait 60 minutes. Et dans كل ساعة راه كتساوي 60 دقيقة. donc 2 fois 60 زيد ليها 50. tout simplement. donc هادي راه je m'excuse. donc غادي نكتب بطبيعة الحال. après je vais écrire l'unité. 2 fois 60 c'est 120 plus 50. donc غتعطينا 170 minutes. 170 دقيقة. 1 heure 13 minutes. 1 heure c'est 60 plus 13 égale à 73 minutes. هنا 13500 secondes. vous savez tous que كل 60 ثانية كتمثل يعني 1 دقيقة. donc on va diviser. donc regardez 13500 donc 13500 ثانية غنقسمها على 60 باش نحولوها للدقيقة en minutes. 225 minutes. donc هادي 225 minutes. donc هاد الثواني كنقسموهم على 60 دقيقة باش نحولو للدقيقة. donc écrire sous forme décimale. regardez 45 minutes est égal. صحيح. donc 45 minutes, qu'est-ce qu'on sait? on sait que 1 heure c'est quoi? 1 heure كتساوي شحال؟ كتساوي 60 دقيقة. c'est 60 minutes. donc 1 minute c'est quoi? donc 1 minute. donc إلا كانت ساعة كتساوي 60 دقيقة. donc دقيقة شحال كتساوي؟ donc 1 minute c'est 1 sur 60 heures. donc ساعة على 60. donc 1 sur 60 heures. donc هنا pour transformer هادي هنا. donc qu'est-ce qu'on va faire? on va diviser par 60. donc هاد 45 نقسموها على 60. donc غيولي عندنا 45 divisé par 60. دقائق تنقسموهم على 60 باش يعطيونا الساعات égal à 0,75. donc égal à 0,75 heures. 0,75 ساعة. ici encore la même chose. 144 on va diviser par 60. 2,4 minutes. 2,4 minutes. ici encore on a 2h56 minutes. donc on va transformer هذه 65 minutes. on va diviser par 60. on a 56 divisé par 60. 0, donc هنا c'est pas exact. donc هنا راه c'est pas يعني c'est pas exact يعني ما مضبوطاش مزيان. donc 0, هذه c'est une valeur approchée normalement. هذه راهي القيمة مقربة غادي تكون. donc 0,93 si vous voulez. donc 2 plus 2,93 هذه c'est une valeur approchée. donc غادي نلقاو قيمة مقربة 4,93 heures. c'est pas exact. c'est pas comme ici. لأن le résultat c'est un nombre qui n'est pas décimal parce que la division ne s'arrête pas. donc القسمة ما كتوقفش لأن كتعطيك ديما 0,333 etc. tout simplement. et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon proportionnalité, on va corriger les exercices de la page 208.